Dapat isi pa hack girl. Dapat ka na ma-eliminate ang kanang isa. Okay. Ay! Safe ka! Asa! Hi guys! For today's video, so today magdala din may og don't get eliminated with Pahak Girl. So hi Pahak Girl! So yeah, let's go na. So magdala na si Pahak Girl akong kauban karon. So lahi na pa diyang karakter. So asa naman ka? Okay, wait lang. Okay, play. Let's go! Okay, so magdula meron guys. Okay, yeah. Okay na nako. Wow, okay, let's go. Okay, let's go. Hello, wow. Lalag ni taas pa. Witang. Okay. Desmay. Yes. Nasa ka? Hala, dapat tinta. Hala, blue ko. Okay. Yes. Hala, dapat tinta, day. Saan ni pagdula? I don't know this. Hala, okay, the team with the most players to get to... Okay, hala. Pasta, eh. Okay. Ay, okay. Let's go! Mag-race ni? Wait. Ay! Ay, unsa ko? Oh my God. Namatay ko, day! Wait. Unsa ko? Wait lang. Hala! Ayaw sa... Oh, Pahak Girl! Hala, tabang. Wait lang. Kalaban, ano? Hala! Hala. Oh my God. Hala, oh my God, guys! Tabang. Nausok. Hala! Tamara, di ako kalampos. Okay. Can we get to the end? Char. Can we get to the end? Oh, eh. Ay, let's go! Ay! Hala. Finish na. Finish! Okay. Asa ka, day? Ha? Waka ka ba itong finish? Waka ba itong finish line? Nakabot ako, day! Nakabot ako finish line. Oh my God. Hala, natagak. Hala! Dati, kasan lagi? Ay, wow! Nadaog daw sila, oh. Daog ang team. Daog ang red team. Daog sila Pahak Girl, guys. Okay. Wow. Daog daw sila, oh. Dapat team taday. Okay. So, sa itong bahaton, nasa ka? Where are you, day? Sure, where are you? Ay, okay. Para siya. Red ka, day niya. Okay. Okay, ano kami mo? Okay. The blue team need to step. Come on, okay. Paspas ka siya, dude. It should be eliminated. Eliminate. Okay. Oh my God! Mo ni siya sa picture ganina. You're safe. Okay, safe. Ay, safe ko! Oh my God! Ay, safe ko? Ha? Hala! Eliminated! Hala? Huwag ko gipatay. Hala? Ay! Safe ko? Ay, yes, salamat. Kasi, namatay itong isa katong lalaki. Hala! Safe ko! Yay! Okay. Yeah, safe ko. Okay, so asa naman ka, day? Asa ka red team? Char red team. Okay. So, dapat kauban ta, day? No?
Okay, okay ra na, oy. Okay ra na. Laban lang. Dapat kitang duha madaog. Welcome. Okay. Ipaspas kayo siya, day. Uy, di na ito. Basahon na yung paspas kayo. Let's go. Down sa uni. Down sa uni. Down! Ah! Down sa uni. Down sa uni. Down sa itong dukdukon. Okay, okay. Okay. Sorry, Day! Winner na mi! Sorry, jud kayo, Day! Sure. Okay ra na, Day! Balot lang, Day. Hala, daog ang blue team or... Hala! Bakit ay daog? Nag-feel na ko kami, Day. Nag-feel na ko kami. Okay, happy na 100 na mo, ah. Okay, let's go. Okay, 90. Let's go! Ay! Daog mi, Day! Hala! Blue team wins! Okay, daog mi, Day! Okay. So, daog mi, Day. Okay ra na, Day. Oy, laban lang, Day. Okay. At least nakadaog mo ganina. Nakadaog po mi karon. Ano ba? Puli-puli naman na, Day. Okay, so... Okay, so... No, makalagot mo itong... Unsa dito siya kanang... Unsa to siya? Pwede lagi itong itlog. Unsa to siya? Itlog. Okay. Yeah, dapat di ko ma-eliminate. Okay, Day. What this? La, please, di ma-eliminate si Fuck Girl. Biskan kalaban pa ni Team Red siya. O niya, Team Blue ko. Dapat di siya ma-eliminate. Dapat di ma-eliminate si Fuck Girl. Please. Guys, ampo mo guys. Dili mamatay si Fuck Girl. Go! Fuck Girl! No, please. No. No, Fuck Girl. No, dapat ka ng bacon. Dapat ka ng bacon. Please. Ang bacon? Ah, yay! Salamat, diri eliminate si Kuan Pack Girl, guys. Okay, let's go. Adza, ang bacon ang eliminate. Gawa ba? Char. Okay. Ooh, okay. Usa na pa ni. Okay, collect us. Okay, maybe. Okay. Balag kauban ko tong kuan, bacon. Kauban ako tong bacon, no. Blue team man to. Ano unsa ko? Okay, so wa ko ka ano day oy kay naglag ko. Naglag ko, okay. So daog me. Daog dapat ang team blue da ay guys. Okay. Okay, so safe me. Okay ra na day oy. Okay. No, please dili eliminate si Pahak Girl. Dapat kani ang eliminate kani naka white o ano skin kana yan ay pagka rainbow kani dapat kani ang eliminate. Okay, so please dili si Pahak Girl biskan red team siya dapat dili siya mamatay. Please dapat ka nang isaw ka na siya. Basta ka na siya. Naka-black og kan sanina. Dapat dili siya. Dapat si Pahak Girl. Dapat ka na ma-eliminate ang kanang isa. Okay. Ay, safe ka. Adja, abas safe si Pahak Girl. Okay, go. Okay, so unsa pa next game? Next play na to. Next dulaon na to. Okay, ay manis siya. Naman ice cream. Ay wow, iyang lawas dai murag ice cream. Murag ice cream. Hala, red team dai.
Hala, red team ni! Kamu blue team mo. Hala, oh my. Hala, red. Hala, red team eh. Blue team na pod mo. Oh my. Hala! Saan saan ni, Day? Saan ni? Mapaw ka sa... Ay! Hala! Lagi patay rata. Loser zone. Hala, loser daw. Ay, wow. Ay, aw. Pat yung taan ni or Pada... Libog lagi siya. Libog siya. Libog siya, boring. Pinalagi ka diri, Day. Ay, eliminate ta? Or... Dog mo? Okay. So, ang red team na pa down... Ay, ang blue team ang daog. Okay, red team na mid... Guys, blue team na po sila pa hacker. Dapat kauban na taday, no? Yeah. Lain kayo, siya. Okay ra na. Ay, magtinabangay lang ta. Biskan, Biskan, red team ko. O nga, kuan, blue team ta. Ha? Okay. Red team wins. Okay ra na, oy. Okay ra na pa, girl, oy. Okay, so marag end na ko ang video. So, end na to, Day. So, yeah, bye, guys. Bye na, guys. Bye, pa, girl.